19 চৈরলাম কনস্টিটুয়েন্সি বিসিঙ্গ বুবাগ্রানো ফাইনে হিনি খানাওই তাইসা খাতংমানি নকজাগো খা মাংপ্লি হাইনহাই আমতলি বিসিনি চাইनं ওয়ার্ড লুকুরক বুবাগ্রানো হামজাগै হাইনহাই সিপিআইএম খালাই তংনাই রক নখুং খুংব্रैनि খরক নৈসি সা ভোটার ত্রিপুরা মথানি বানা রমফাইলায়খা বরনো বদল লামসগैनि হারকা চৈরলাম ব্লকनि প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা টংখা জাকির হোসেন তাই কৃষ্ণ দেববর্মানো খবৈ অমৃত দেববর্মা সংবা হাইন কাবনি লুকুরক তাই বুদ্ধ দেববর্মা সংসাই খানা রেখা তুরুক তুরুক হেতে বুবাগ্রানো হামজাগै বরক ফাই tongo dophono thansa khlaina bagui bo party chৈরলাম amtlayo thansa wnglai tongmani kok sai khana rekha borok Pati ya karanya tini bubagran thansabo borok phailaga kojana Belaina hambai sing tini amtole gulagati constituency sini amtole village 4 number ward tini sini takok bimol tai boni no khungsong tini প্রায় around o jagao প্রায় 21 থেকে 25টা ভোটার দং 21 থেকে 25টা ভোটার তাই রক সামখাই তং বড় বড় ব্যানার নুকজাগলিয়া তিনি বরক সিপিএম কমিউনিস্ট পার্টি মার্কস বাদে ইয়া করেনে ত্রিপুরা মথ বড় জয়নিং খাইকা বরক সাইমনো যে বুবাগ্রানি যে নাহারমুং বুবাগ্রান যে আইডিওলজি বেলাইনে কাহাম বরক বন বুবাগ্রানো এজ এ লিডার হিসাबै নুগুইনাই হানি বুবাগ্রা হিসাबै নুগুইনাই বনে সামং হুং নুগুইনাই বরক তিনি বুবাগ্রান বানারমখা ত্রিপুরা মথ বানারমखा बरं आं खाबाय खुबै लामसोगो तामनि हिमाले टिप्रा मथा जों थांसा ओंना नांनाय थांसा ओंखाय सिनि जे मानथाय दं माने जों ताम माय आंनायबा बनबागै जों थांसाव बेनाराव मा फायनाय जतन बनबागै बरं जों दिनै एज आं ब्लक प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै आमतली गुलागाति एरिया आमतली विलेज नि जे 4 नम्बर वार्ड दिनै बरं जयनिं हारका बेलायखन खाबाय खुबै हामबाय ताई बरंनि पासे आगामी दिनाव बुबाग्रा तै जों टिप्रा मथा बंनो लगी बंनो नुखुङो जों बरं बुबाक्सा दंनाय তাই जों आगामी दिनाव सिनि जे मानथाय सक्ते बुबाग्रान बिसिंथै तुबनानै होनो जों जतन थांजा मांनाय बनबागै जों दिनै अजन फायसबाय जों 21 भोटार 21 buta बसकां 8 तारिखआव बुबाग्रा फायनानै जे तिदि कक चालन आबनो कि सतै बरक बुबाग्रानि 8 तारिखआव जे महाराज फायनाय 8 तारिखआव बिस्रामल कमिउनिटि हल बरक जतन थानायाव जागाव सिनियो ब्लिसनि 4 नम्बर वार्डनि प्राय अराउन्ड 3 থেকে 4টা গাড়ি आदिना सबायनाय बागै लास्ट 2023 जे बरक बुबाग्रा नुक माने बन बागै ताव बुबाग्रा फाइनाइन सेमा खांते बरक कुनु पार्टी खाया नाया म बुबाग्रा न नायन बागै बरक गोबां मा फाइनाय बन बागै नै जोङो अटो लेखन जतो लुग्रो बरक न सिनि प्रेस मिडियन बिसिति सानामो जोङो 8 तारिख फेब्रुवारि सिनि हानि बुबाग्रा मराज प्रदुकिसन मानिक बिस्रामगंज सचिन देबबर्मा कमिउनिटि हल फाइतो